ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଉ କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ବୁଢ଼ୀଘରା ଛକ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ ଶେଷ ନାଟକ ସେଇ ଗୋଟାଏ ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାଉ। आज चतुर्थ रजनी पुणी थे आसंता काली पंचम रजनी रे सेई गोटाए नाटक सेई नाटक आपणकर प्रिय नाटक तू बोधे मो भाग्य नाउ कोणार्क गणनाट्य बुढ़ीघरा छक।